Naimbangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Agsagsaganan ti delegasyon ti Baguio City para iti masungad at 2023 Batang Pinoy ken Philippine National Games inton Disyembre. Agi panamag ni Glory Balegan. Mapatapata a 500 nga atleta ti mangbukal iti delegasyon ti Baguio City para iti Batang Pinoy kan Philippine National Games nga agidan ang maangay inton December 17 to 22, 2023 iti Metro Manila. 80% manipod kadagiti 25 events tinalpasan iti tryouts nga insayangkat dagiti masanan a local sports associations. Dagiti atleta asana nakastrag iti tryouts ket mabalin nga agrehistro kas attached athlete ti Baguio tapno ibagida latta ti syudad ken no mangaba daket kwalipikado da iti incentive grant para kadagiti winning athletes. Actually, overwhelming ang number ng ating atleta sa mga coaches na magagaling. Kaya kung meron mang competition, laging inaay natin na tayong mag-champion kasi nga hindi na tayo nahihirapang mag-recruit ng mga bata. Actually, sobra-sobra mga atleta natin kaya nga nagpapaselection tayo. Agtalog ti City Sports Office iti kinapigsa ti Team Baguio iti combative sports, archery, athletics ken swimming. May basar iti record. Second place ti Team Baguio iti kaudyan a PNG a naangay idipay 2018. Defending champion mo ti Baguio iti Batang Pinoy iti 2018, 2019 ken iti napalabas atawan. Impanagkalpay ni Gonzales ti na-establish a napintas a programa para kadagiti local sports associations ken dagiti adu a coaches. Malaksid pa iti nainget a panagsanay dagiti atleta iti tulong dagiti pagadalanda ken dagiti sports facilities ti syudad. Lahat ng LGUs tayo ang tinitingnan, no? Dapat matalo natin ng Baguio. Ganyan ang mga, kasi kung number 1 ka, ikaw ang tinitingnan. Ang challenge natin na ma-sustain natin yung magandang performance. Pero very hopeful kami na kasi isa naman tayo sa pinakamaagang mag-selection. May training ang mga atleta natin for at least mga 3 months. Ti Batang Pinoy ket National Youth Sports Competition para kadagiti atleta nga estudyante ken out of school youth nga agtawan iti 17 nga agpababa. Agserserbi met ti PNG kas National Multi-Sport Tournament para kadagiti atleta nga 18-year-old nga agpangato a pakapilyan dagiti mangibagi iti pagilyan kadagiti international sports competitions. Glory Balegan para iti pagilyan. Iti sa balyadamag na pirmaan ti Memorandum of Agreement iti nagbatan ti lokal na gobyerno ti Baguio ken ti kumpanya na kaipayan ti original proponent status para ti plano a multi-billion waste to energy project iti Blist area. Naban iti MOA signing mapapartakpay ti panakaputumpal ti waste to energy project ken siyangkatan ti renewable energy company ti bukod na a feasibility study. Imunan ngayon kariti Baguio LGU ang may turong iti pasilidad ti nasurok 5 tonelada a solid waste. Malaksid pa iti basura dagiti list members tapno maragpat ti 5 tonelada ti basura. Akasapulan nga iproseso ti planta. May tunus pa iti waste to energy plan iti climate change action plan ken iti disaster resiliency plan ti syudad. Apaman nga agbaling nga operational ti pasilidad, makaino ti Baguio LGU iti mapatapata a 60 million aging 70 million pesos. Na ito ding makipinirma iti kapada a MOA dagiti mayor ti list area. It's not only about the cost. Marami kasing nag-iisip na it's only about the cost. No, it's not. It's about us producing more methane by simply dumping our waste sa sanitary landfills. And that is a wrong practice, definitely a bad practice. Piyata nakagiddan ti National Indigenous Peoples Month. Nangrugimutan ti selebrasyon ti makabulan nga Iboloy Festival iti Baguio City. Sanla nga dagiti Ibaloy iti syudad ti nagsasarak iti Ibaloy Heritage Garden iti Burnham Park ngem naawis pay dagiti opisyal ken umili iti Benguet. Ti tema itatawan Rise Up Ibaloy Youth. Banggap daytoy ang maguyugoy dagiti agtutubo ang makikaykaysa iti parang taginayon iti nainsigudan a kultura ken tradisyon ken agbalin a sumaruno a leader. Suportado daytoy ni Mayor Benjamin Magalong akang runa na bisita iti selebrasyon. Tampok pa iti makabulan na selebrasyon ti Tuntun, Ibaloy Class, Concert for a Cause,
medical mission for senior citizen, Tafoy contest, fashion show, ken dadumapay. We want more young leaders, young political leaders in local government. Otherwise, we won't be able to progress. Maniwala ko kayo sa amin. I hope that you're going to help me. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok. Ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sungduan na imbag ngaldaw.